pala oh. Oh, ha? Yan, bitukang manok na sinasabi. Ito na pala oh, bitukang manok daw. Ay, ate, buksan nga. Ito pala yun eh. Ang bitukon nga manok. Naala. Oh. Wow. Wow. Ayos na. Jose, Pereira. Sige. May 20 yun ah. 20. May 20 pesos. Oh, bituka ng manok. Oh. Ang ano. Dapat! Yeah. Oo nga ano. Hagis. Kuya, bariya lang. Hagis. Hagis, hagis, hagis. Wala kaming hagis eh. Ay, sarado ko na eh. Si hagis pala eh.